Wave 9, let's go! Ito, putek, patay ko sa akin, mga nagay. Gagi! Pinala siya! Putek ko! Sinaksak! Wawa! Patay si Gagi. Loko ka, ha? Oops, pwede, sir! Ay! Yung damo, yung ano! Yung bomba, loko! Yung bomba! Sige! Sige! Aray! Ah! Loko! Okay guys, kalma. Kalmahan lang. Malakas naman ako. Приготовиться! Loko na yun. Kalma lang. Kalma lang. Ako na to. Putik, ayaw umayos na togil ko. Ano ba yan? Yan. O ano, tara. Ano, Jay? Ano, Jay? O, ano, Jay? O, saksakan lang. O, ano, takbuhan. O, ano. Ano, Jay? Ano, Jay? O, ano. O, ano, Jay? O, saksakan lang. O, ano. Naisip lang guys, hindi tayo bida. Where's here? Guys, hindi tayo bida guys, ha? Он превратился в каннибала! Okay, Берегите! Patayin! Diba guys, sabi ko sa inyo guys, kaya to. Ako na to, Jay eh. O, ano, Jay? O, dito. O, ano, Jay? Ano, Jay? O, saksakan lang. O, ano? Ano, Jay? O, ito. Saksakan lang. O, ano? Ano, Jay? Sige, saksakan lang, Jay. Saksakan lang, Jay. Ano, Jay? Ano, Jay ka ba, Jay? O, ano? Wala, may hina. Mga tukulong ko. Huwag kang paloko-loko sa akin, ha? Huwag kang paloko-loko sa akin. Saksak pa. Isa pa. Ligtas ang kasama. Hoy. Pasneya. Loko. Putek pa tayo. Pasneya. Putang ina nyo. Mga loko-loko. Ano? O palago. Saksakan lang o. Ano? Jay. Ito ligtas ang kasama. O loko. Niligtas yung kasama. O ano, Jay? O saksakan lang, Jay. Wala, Jay! Jay, tulong! Jay! Ayun, sumabot sa akin ko, Jay. Ito yung kasama, Jay. Ano, Jay? O, Jay na yan, o. Ano? Uy, very sir, no? Товарищ вырать! Ito, ano, Jay? Ano, Jay, o? O, saksakan lang, o. O, ano, Jay? Uy, putik! Hinabang ko, tinutulungan ko, loko talaga. Large bombing coming for the north, south, and west. Ito na, pre. Ano, Jay, o. Jay na, o. O, ano, Jay na, pre, o. O, putik, papariling ko kayo, pre. Ni hao mashi siya. Loko, huwag kang paloko-loko, Jay. Yes, easy bro, super easy.